Jisre Jewelers to Boy Faika, Jotto Paimo, the Rangsak Sinamuni, making charge 30% discount. Aboni Logi Tongo, 30,000 ni Paimugo, Kaham Shokat. Muito Narogdi, or offer Tangnai, 10 September Shalmari Nishimi, 20 September Shalmari Jora. Katung Mate Tongtoma by Kuplung Umbai Faitung, Norogni Naitukmung, the Paimung, Fiaba Norogni Paimung, Makunjusre Jewelers ni Tanishimi Mutum. Makunjusre Jewelers, where luxury can be affordable. ভর্তির বিজ্ঞপ্তি আইটিআই খুমলুং 2023 ইং সনের সেপ্টেম্বর মাস থেকে যে শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়েছে তাতে কিছু আসন খালি থাকায় ভারতীয় নাগরিক প্রার্থীদের নিকট হতে পুনরায় দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। ইচ্ছুক প্রার্থীরা আইটিআই খুমলুং এ ভর্তির আবেদন করতে পারেন। প্রার্থী নির্বাচন করা হবে মেধা ও ত্রিপুরা সরকারের সংরক্ষণ বিধি অনুযায়ী। 1. কাউন্সেলিং এ আসন প্রাপ্ত প্রার্থীদের সেই দিনে কাশন মানি 1000 টাকা, শিক্ষাগত যোগ্যতার অরিজিনাল মার্কশিট, পাস সার্টিফিকেট, অ্যাডমিট, পিআরটিসি অথবা সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট অব এক্স সার্ভিসম্যান, আধার কার্ড, রেশন কার্ড, ব্যাংক পাসবুক, পাসপোর্ট সাইজ ফটো 2 কপি সহকারে ভর্তি হতে হবে। 2. অন্যান্য শর্তাবলী ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের পূর্বে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী থাকবে। 3. বিভিন্ন তথ্যাদি এবং আবেদনপত্রের নমুনা আইটিআই খুমলুং এর নোটিশ বোর্ড এ দেওয়া থাকবে অথবা বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন 8014676551 অবলিক 9612806087 অবলিক 7085393174। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে, বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। Makunjusre Jewelers ni Logiwo, Biskang ni Oshamatay ni Tongthokmano double Klaidi. Sinamuni Yafa, Bishokorma Pujano Rukai, Makunjusre Jewelers to Boy Faika, Jotto Paimo, the Rangsak Sinamuni, making charge 30% discount. Aboni Logi Tongo, 30,000 ni Paimugo, Kaham Shokat. Muito Narogdi, or offer Tangnai, 10 September Shalmari Nishimi, 20 September Shalmari Jora. Katung Mate Tongtoma by Kuplung Umbai Faitung, Norogni Naitukmung, the Paimung, Fiaba Norogni Paimung, Makunjusre Jewelers ni Tanishimi Mutum. Makunjusre Jewelers, where luxury can be affordable. खुलुमखा आं खुम्बार देबरमा नरक जतनो न लामसको चिनी ताबुकसा जरानि ककब्रक कक्तमावो पुइलानो फाइदिनायलायानो तिनिनि कक्तमा बखरक हुइजा कक्तमानि बिसिंते बिशालगढ़ बंशीबारी आमसाइनि रवि गोपाल देबरमाते राधारानी देबरमानि नगरी खानाय मानजाखा ग्राम काइबेरि सिदिकरान
Dram kaibri bisingo tongo 43 kg sidi karan pati mungo nokphang Robi Gopal Debor mate Radharani Debor Manoramkha Mishalgor thanani police. Paithago thui thanga paithakha dongmani chati 10,323 furungai rongni petition no reject khalai rekha High Court abo haikeno petitioner no 25,000 fine khalaika High Court ni full bench. Garak shalo e-market place no teye Agartala town hall no ko khlai jakha shalchani bagi kaisa workshop panda on arwayo karangi manjakha rang mantri prono Chini Khorang Manjaka Finance Department ni Secretary Pradip Kumar Chakraborty tei Additional Secretary Okinjon Sorkara Kosong. Lengjangnai tei kahamni sanmungo Garak shala Komla Sagar Gokul Nogor Laharka Sulaika Amsai Milukorok Laharka Sujakmani Koktuma Mankheno Amsayo Thangai Sogoika Mishalgor thanani police Laharka Sujakmani bai lamao Kosawi Tongani Nakha Thanglai Sukhlainai Kabama bai te Malkhungrok Garak shalo totho o সংস্কৃতি bedek ni bkhaktai 14 nong ward amsai bisingo khopjaknai drop gate bus kango Pondit Ishor Chandra Bidyasagone asema salpalai jakha Pandau manjakha AMC ni mayor Dipok Majumdar totho সংস্কৃতি bedek ni officer Bimbishar Bhattacharji district chairman Horidulal Acharji corporator Shompa Sarkar Chaudhary no khoboi kubun ajmarok Garak shalo Komla Sagoni Notun Koloni Amsayo Shidi Karano Khoboi Phatar Hasteni Khoroksa Drugs Bania Khlainai Noramkha Modupur Thanani Police Bini Mung Dipok Kumar Tongthai Patna Hastewo Tabukok Toma Shukruboi Huija Koktomani Bishingte Bishalgor Bongshibari Amsaini Robi Gopal Debor mate Radharani Debor Mani Nogore Khalai Manjakha Dram kaibiri Sidikaran Dram kaibiri Bishingo Tongo 43 kg Sidikaran Pati Mungo Nokphang Robi Gopal Debor mate Radharani Debor Manoramkha Mishalgor thanani police Haino hai Garak shalo fekjangnai mani khwnui naitok mungo ongkhorei kahaman mari mangkha Bishalgor thanani police Huija Koktomani Bishingte Bishalgor Bongshibari Amsani Robi Gopal Debor mate Radharani Debor Mani Nogore Khalai Manjakha Dram kaibiri Sidikaran Dram kaibiri Bishingo Tongo 43 kg Sidikaran Pati mungo nokphang Robi Gopal Debor mate Radharani Debor Manoramkha Bishalgor thanani police Koktoma o Shaimangkha Garak Salfungo Bishalgor thanani police rokni thani Huija Koktoma sokhaimani Bishalgor Bongshibari Amsani Khorokni borokni nogo Sidikaran huijak tongo hnai Koktoma mankheno logio Bishalgor SDM DCM tei CRPF jawanongo talangai Amsani Robi Gopal Debor mate Radharani Debor Mani nogore khlaika police Paithago borokni nogo naitugui manjakha Dram kaibiri Sidikaran Dram kaibiri Bishingo Tongo 43 kg Sidikaran Pati mungo nokphang Robi Gopal Debor mate Radharani Debor Manoramkha Bishalgor thanani police Abo hakeno a shalo Bongshibari Amsani kaido kanini tanjakha 3000 CD buphang manjakmani CD rokni hatio hatidor lakai bahai ungnai যাওয়ার পর আরেকটা আমরা সোর্সের মাধ্যমে খবর পাই যে ওখানে কিছু ইলিগ্যাল গাঁজা কাল্টিভেশনও হচ্ছে তারপর আমরা যথারীতি আমরা একটা গ্রুপ ওখানে যাই ওই স্পটে যাই এবং অ্যাপ্রক্সিমেটলি প্রায় 3,500 গাঁজা গাছ আমরা ধ্বংস করি আমাদের মানে
অ্যাভেলেবেল যা ফোর্স আসলো সবাই মিলে, এবং প্রায় এখানে 6 কানির মতো জায়গা ছিল, ফরেস্ট ল্যান্ড সম্ভবত। অভিযানে কি কিছু অভিযানে ছিলাম, আমাদের ডিসিএম স্যার ছিলেন, আমরা 3 অফিসার মৃদুলবাবু, কৌশিকবাবু, পার্থবাবু ছিলাম, সবাই ছিলাম। বংশীবাড়ি ওয়ার্ড নাম্বার 1-এ রবি গোপাল দেব বর্মা এবং শ্রীমতী রাধারানী দেব বর্মার বাড়িতে কিছু পরিমাণ গাঁজা স্টোরেজ আছে, কিছু বলতে অনেকেই। তারপর আমরা যথারীতি খবর পেয়ে আমাদের উদ্যোতন কর্তৃপক্ষকে জানাই, আমাদের এসডিএম স্যারকেও জানাই ডিসিএম প্রোভাইড করার জন্য। তারপর আমরা সবাই মিলে ফোর্স নিয়ে আমরা ওখানে রেড করি এবং এখানে 4টি প্লাস্টিক ড্রাম পাই গাঁজা ভর্তি, যা ওখানে ওজন করে দেখা গেল 23 কেজি। তো তাদের বিরুদ্ধে কি মামলা নেওয়া হবে? হ্যাঁ, অবশ্যই মামলা নেওয়া হবে, এনডিপিএস অ্যাক্টে মামলা নেওয়া হবে। NDPS এক কেরাঙ্গ এফআইআর না হারে কারাকশালা হাঙ্কর দরবার নগরটি শাখা বরকনা বিশালগড় থানানি পুলিশ বিশালগড় নিশিমি আশিসনি ককথুম চিনি খরাং পাইথাগো থুই থাঙ্কা পাইथा खादंमानि जाति 10,323 फुरंनाय रंनि पेटिशन न रेजे खलायै रेखा हाई कोर्ट आबो हाइकेन पेटिशनार न 25,000 फाइन खलायगा हाई कोर्ट नि फुल बेंच तै गरीखा हामलायनानि पाइथागो थुई थांका पाइथा खादंमा जाति केरंनि लामा तिफाना चबा खलायै चाकिरिकी फिलै मानफिनानि आसामानि 10,323 फुरंनाय रक फियाबा केरंनि लामा सुदु पाइथागो सेबो गोमाजाक 10,323 फुरंनाय रंनो लगिरलिया गराक सालो 10,323 फुरंनाय रंनि पेटिशन न रिजेक्ट खलायै रेखा हाई कोर्ट आबो हाइकेन पेटिशनार न 25,000 फाइन खलायगा हाई कोर्ट नि फुल बेंच 10,323 फुरंनाय रक रुजुनानि नांखा याक्से हाफांनि चायानि माजरा चाकरि थांमानि यागुल 10,323 फुरंनाय रंनि इशुन तैयै गोबां मानो तैगुलक लायका सिगांनि हाफांनो खबै ताबुकनि अहाफां आबोनो तैयै सुप्रीम कोर्ट अंखा गोबांमा केस खलायजा गोबांमा आपिल फियाबा किटिंया 10,323 फुरंनाय रंनि बागगनि जागा पाइथागो बरकनो टर्मिनेशन लेटार रुवै चाकरिनि तिखलाय जागियाखौ होनै हाइनहाय हाई कोर्ट पेटिशन खलायमानि 10,323 फुरंनाय रक आबोनो बरकनि बागै तंमानि पाइथाक आसानि जाति 10,323 फुरंनाय रक खलायजाक अ पेटिशन नदि एकराकसाला हाई कोर्टनि फुल बेंच खलायजाका हेयारिं दे साक्लायमुं पेटिशननि जत बेरेम्बो चाइतो गैनायै 10,323 फुरंनाय रंनि पेटिशन न रिजेक्ट खलायै रेखा हाई कोर्ट पाइथागो थुइथांगा 10,323 फुरंनाय रंनि पाइथाकनि जाति आबो हाइकेनो कायसा इशुनतियै वाइ गोबांमा पेटिशन खलायमानि बागै 10,323 फुरंनाय रंनि पेटिशनार न 25,000 फाइन खलायगा हाई कोर्टनि फुल बेंच 10,323 একজন সিঙ্গেল বেঞ্চে একটা মামলা করেছিলেন যে ওনাকে নোটিশ দেওয়া হয়নি, উনি তন্ময়নাথের যে অরিজিনাল কেসটা ছিল সেটা পক্ষভুক্ত ছিলেন না, এটাই মেইনলি ওনার বক্তব্য ছিল। কাজেই ওনাকে নোটিশ না দিয়ে চাকরি থেকে সরকার কি করে তাড়ালো? আমাদের স্ট্যান্ড ছিল সরকার তো কাউকে তাড়ায়নি, বরং সরকার সুপ্রিম কোর্ট এদের কেস ডিসমিস করে তন্ময়নাথের জাজমেন্টকে আপহোল্ড করার পরেও এই সরকার বারবার সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে দরখাস্ত করে এদের চাকরির মেয়াদ 6 মাস করে বাড়িয়েছে আপ টিল 2020 মার্চ। কাজেই সরকার এদের চাকরি টার্মিনেট করেনি, টার্মিনেট করেছে বাই জুডিশিয়াল অর্ডার। জুডিশিয়াল অর্ডারটায় আমরা জাস্ট মেমোরেন্ডাম দিয়ে জানিয়েছি যে ভাই জুডিশিয়াল অর্ডার ফলে তোমার চাকরি গেছে, এবং শুধু চাকরি যায়নি, সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে তোমাকে এই একাডেমিক ইয়ার মানে 1920 পর, যেটা মার্চ 2020-তে শেষ হয়, এরপর তোমাকে রাখা যাবে না, কাজেই তুমি বরখাস্ত। কাজেই এদের চাকরি যেহেতু আমরা টার্মিনেট করিনি, ওদের টার্মিনেট করার আগে নোটিশ দেওয়ার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। নোটিশ দেওয়া বা না দেওয়া সেটা আইনের মারফতে হবে, কোর্টের মাধ্যমে। কোর্ট সিভিল প্রসিডিওর কোডের অর্ডার 1 রুল 8-এর আন্ডারে নোটিশ দিয়েছিল। সে বিষয়ে তন্ময়নাথের পরে আরেকটা কেস হয়েছে বিজয় কৃষ্ণর কেস। সেই বিজয় কৃষ্ণর কেসের ডিভিশন বেঞ্চ অফ দিস কোর্ট বলেছে এই ধরনের বারবার কোর্টে যে কোনো একটা প্লি নিয়ে আসা
ওয়ার্ডটা খুব বাজে ইউজ করেছে, ডেসপিকেবল, উচিত নয়, এ ধরনের আসাটা উচিত নয়, কাম্য নয়। আবার এই জাজমেন্ট থাকা সত্ত্বেও এই গ্রুপের আরেকজন এই কোর্টে এসছে এবং তার পিটিশনে একটা লাইন নেই ও কি করে তন্ময়নাথের যে ব্যাচ যেটা 10,323-এর চাকরি যেটা গেছে এই গ্রুপের মধ্যে ও কি করে পড়ে না। কারণ ওখানে তো মানুষ গুণে চাকরি যায়নি, তদানীন্তন সরকারের একটা পলিসি ছিল, এমপ্লয়মেন্ট পলিসি, সেই এমপ্লয়মেন্ট পলিসিকেই অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হয়েছে। কাজেই ওই এমপ্লয়মেন্ট পলিসির আন্ডারে যারা যারা চাকরি পেয়েছিল সবার চাকরি গেছে। গুনে গুনে ওরাই বের করেছে 10,323, এটা কোর্টেরও ভার্সন 10,323। 10,323-এর মধ্যে এই ভদ্রলোক কি করে পড়েন না, উনি কি করে বাইরের, ওনাকে কিভাবে তন্ময়নাথের আওতার থেকে বাইরে বের করা যায় সেটা তো উনি দেখাননি, জাস্ট একটা পিটিশন ফাইল করেছেন। অতএব এসব দেখে বারবার এইসব পিটিশন ফাইল করার জন্যে কোর্টের জুডিশিয়াল টাইম নষ্ট হয়ে যেতে, বুঝলেন না? কোর্টটা তো সাধারণ মানুষের ট্যাক্সে চলে। কোর্ট এবার 25,000 রুপিস কস্ট ইম্পোজ করেছে পিটিশনারের উপরে, শুধু ওর পিটিশনটা ডিসমিসই করেনি, কস্টও ইম্পোজ করেছে। The court has said that the matter that has attained finality and there is no question to reopen this. It has already been done. Now the 3 judges bench has set the matter at rest. कुछ बात नहीं की क्या? Because they said Tanmanath judgment is applicable, it is by division bench and it is decided. Thank you. हाईकोर्टनि अ साग्लायमुंनि यागुल बाई कलाइखा 10,323 फ्रंनाय रंनि खाटंमा तामनि बागै हनमानिले टर्मिनेशन लेटर न इस्यु खालाये अ पिटिशन न अंखा 10,323 फ्रंनाय रंनि बायथाक आसाते बायथाक खाटंमुं फियाबा बरकनि बायथाक खाटंमुं नब रिजेक्ट खालाये रेखा हाईकोर्ट राजाखरा आगुलिनि सिमि प्रणबनि कक्थुम चिनि खरां गराक सालो इ मार्केट प्लेस नतयै आगरतला टाउन हल नगो खलाइजाखा सालसानि बागै काइसा वर्कशॉप पान्दाव नारवायो करांगै मानजाखा रां मंत्री प्रणजित सिंह रय मानजाखा फाइनेंस डिपार्टमेंटनि सेक्रेटारि प्रदीप कुमार चक्रवर्ती तै एडिशनल सेक्रेटारि अकिंजन सरकार आगसं सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवा तारपरे আমরা সম্বর্ধনা জানাবো सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट श्री प्रदीप कुमार चक्रवर्ती महोदय के Now we would felicitate ISS Additional CEO Gen and Chief Buyer Officer States Sri Yogendra Kumar Pathak. তারপরে আমরা সম্বর্ধনা জানাবো অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি ফাইন্যান্স শ্রী আকিঞ্চন সরকার মহোদয়কে। তারপরে আমরা সম্বর্ধনা জানাবো আইএসএস ডিরেক্টর ताबुकनि हास्ते हाफांनि नाहारमुं अंखा केसे केरें करै ट्रान्सपेरेन्सीनि बिसिंति सामुं खलायनानि गराक सालो इ मार्केट प्लेस नति आगरतला टाउन हल नगो खलाइजाक सालसानि वर्कशॉप पान्दाव कक्सानानि थांगाय आबहायनो कक्साका मन्त्री प्रणजित सिंह रय आसालनि वर्कशॉप पान्दाव नारवाय अकरा अंगै मानजाखा हास्तेनि रां मन्त्री प्रणजित सिंह रय मानजाखा फाइनेंस डिपार्टमेंटनि सेक्रेटारि प्रदीप कुमार चक्रवर्ती जीईएमनि एडिशनल सीईओ जोगेन्द्र कुमार पाठक तै एडिशनल सेक्रेटारि अकिंजन सरकार नखबै हाफांनि गुबुन अजमारक इसके लिए जो आज सीधा हम लोग सभी इकट्ठा हुआ हमारे बीच में प्रेजेंट है ऑनरेबल प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव स्टेट त्रिपुरा पी.के. चक्रवर्ती महाशय एंड एडिशनल सीयू जेल जोगेंद्र कुमार पाठक जी, डेप्यूटी डायरेक्टर स्टेट फॉर जेल पुनीत कुमार जी, अमरदीप गुप्ता जी, डायरेक्टर बायर मैनेजमेंट, एडिशनल सेक्रेटरी अकिंचन सरकार जी,
सभी हमारा गवर्नमेंट ट्रेजर ऑफिसर्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, DDOs, other officials, हमारा मीडिया पर्सनल, सभी को हमारा सरकार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये टोटल आज का दिन में देश में द कॉपरेटिव मार्केट प्लेस ए क्रॉस करते हिस्टोरिक माइलस्टोन। शुरुआत 2016 में शुरुआत हुआ। ये करने का पहले इसका एक विजन था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑनरेबल मोदी जी, जे टोटली इसका माध्यम से डेवलपमेंट तो होना ही है, ट्रांसपेरेंसी होना है, एफिशिएंसी एंड करप्शन फ्री। मूल जो विजन था प्रधानमंत्री जी का, उसी के ऊपर डिपेंड करके 2016 अगस्त पे ये शुरू हुआ था। जब शुरू हुआ तो उसमें शुरुआत टोटल 422 करोड़ था ऑल ओवर इंडिया में, जो आज के दिन में सिर्फ 2022-23 का उसका ग्रोथ 2.01 लाख करोड़ का पर पहुंच गया। सीयू साहब बोला है कि टोटली 2016 से लेकर आज तक जिसे 500 करोड़ क्रॉस कर दिया। ये टोटल इंडियन टोटल जो पिक्चर है वो हम बोल रहे हैं। इसका और भी एक चीज़ है जिसमें गवर्नमेंट का एक सेव होता है एंड टैक्स से थ्रू आउट इंडिया में टोटल इसके अगेंस्ट में 40,000 करोड़ जो टैक्स के हम लोग के गवर्नमेंट ऑफिशियल कोमती लगे बच गया। साथ के साथ हमारा स्टेट के अंदर टोटली दे दिया हमारा ऑफिसर्स ने। हम लोग भी शुरू किया सिर्फ 12 करोड़ से। आज का दिन में इस साल में टोटल 97 करोड़ टोटल शुरू से लेके आज तक 497 करोड़ हमारा स्टेट में किया, हम लोग ये अचीवमेंट किया। और इसके पीछे कौन है? आप लोग हैं। टोटल हमारे जो बैठे हुए अभी ऑफिसर्स, डीडीओज, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, आपका इनिशिएटिव, आपका सिंसियरिटी के साथ हम लोग हमारा स्टेट छोटा हो सकते, छोटा हमारा इतना छोटा स्टेट में हम नॉर्थ ईस्ट जोन में, नॉर्थ ईस्ट एयर में जब लोग बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट हिसाब से हम लोग अभी हम लोग का ये परफॉर्मेंस आपको मिल गया। तो मैंने पहले गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट का ओर से आप लोग को सभी को मेरा टोटल गवर्नमेंट का ऑल ऑफिसर्स, ऑल डिपार्टमेंट्स, मैं आपको बहुत भाव देता हूँ जिसमें आप लोग के लिए हम लोग कम से कम इस जेल के कारण, जेल के पोर्टल के लिए हम लोग जब बेस्ट परफॉर्मर हिसाब से हमारा स्टेट हमको ये दिया। देखिए इसके साथ भी तो एक टोटल बाकी उनके ऊपर डिटेल्स में सीओ साहब ने बोला है। एक्चुअली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनका सोच के साथ तो ठीक है, इनको कहना है जो हम लोग चालू किया इसके बहुत सारे कारण उन्होंने बोला था पहले ही, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, तो एफिशिएंसी होना चाहिए, आपको करप्शन फ्री होना चाहिए। इसके साथ भी सरकार का भी बहुत कुछ फायदा होता है, अननेसेसरी टैक्स नहीं देने पड़ता, इसका भी डिपार्टमेंट को फायदा होता है। तो इसके बाद और भी एक है, इसके साथ में क्या होता है, बिजनेस के साथ एम्प्लॉयमेंट एक जोड़ जाते इसके। बाकी हमारा बहुत बड़ा शॉप है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री फैक्ट्रीज है, क्योंकि हमारा जो भी एस्टेब्लिशमेंट रह गया तो हम लोग बिजनेस करते हैं।
इसके बाद भी कुछ बिजनेस के लिए इस माध्यम से जेम का पोर्टल के माध्यम से और भी एक सुयोग आ गया। क्या वो हमारे पास कोई शॉप नहीं है, कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है हमारा, तो अभी फिर मैं बिजनेस कर सकता हूँ। क्या चाहिए मुझे? एक पोर्टल, जेम पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। कोई भी छोटा जिसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ उसका इरादा है कुछ करेगा, मोदी जी का जो विजन है जिसमें लक्ष्य, तो उसमें कर सकते कुछ। तो उसके लिए बहुत सारे बिजनेसमैन जो करना चाहते हैं वो भी इस पोर्टल के साथ जुड़ने के बाद वो भी बिजनेस करते हैं। उसका कोई कैपिटल भी नहीं चाहिए, हो जाते इसके माध्यम से हो जाए। बहुत बड़ा बात इसमें सारा देश के बहुत सारी जो बिजनेस कर रहे हैं उसको पहचान भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं आपको आने पड़ेगा, डिपार्टमेंट को ऑफिसर को बस बोलने पड़ेगा, वो भी नहीं। टेंडर के लिए बहुत सारे पेपर्स वो चाहिए, ये चाहिए, टेंडर करो, सभी को फ्री है जिसमें ये कर सकते हैं। तो इसका माध्यम से करने का दो चीज़ होता है, जो करप्शन फ्री, कोई झमेला मुक्त होना चाहिए, प्रॉब्लम से मुक्त होना चाहिए। जो ऑफिसर्स हम लोग जो करना चाहते हैं, तो हम ना चाहते हुए भी इस प्रक्रिया का बाहर जो काम करते हैं टेंडर के भी जो भी हो, कोई ना कोई कारण के साथ हम लोग भी एक कोई टेक्निकल समस्या को तो हम जुड़ जाते। मैं मानता नहीं, मेरा इरादा नहीं जा रहा, लेकिन मैं जुड़ जाते इसके साथ। और जब जेम का साथ हम करेंगे तो मेरा वही करप्शन के साथ कोई भी हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। जो होगा पूरा ट्रांसपेरेंसी हो रहा है, बाकी कौन से को निश्चित से काम कर सकते हैं। ये भी एक सोचने का बात है, सोचने पड़ेगा कि इसमें हमको फायदा होगा। फायदा सिर्फ सरकार का नहीं, फायदा सब एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा नहीं, तो इसके साथ अपना जो ऑफिसर्स काम करते हैं जो उसके भी एक फायदा है। अभी कहाँ पर पहुँच रहे हैं हम लोग? हमारा स्टेट को 99% शायद हमारा चक्रवर्ती साहब ने बोल रहे हैं, हम लोग सभी जुड़ गया, ऑल डिपार्टमेंट ऑलरेडी अटैच हो गया जेम के साथ। काम भी हम लोग कर रहे हैं, नहीं तो हम परफॉर्मेंस कैसे मिलेंगे? और भी हमको टारगेट लेना पड़ेगा, ये और भी हमको आगे बढ़ने पड़ेगा। जो डिपार्टमेंट अभी तक कुछ कमती इसमें नहीं जुड़ा हुआ है तो उसको जुड़ना चाहिए। अभी टोटल डिपार्टमेंट स्टेट वाइज सब डिपार्टमेंट समस्त डिड्यूज अभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो रहा है। अभी हम लोग को टारगेट कहाँ पर है? पूरा विलेज में, वो गांव में हमको भी टारगेट है, जो उसमें गांव के साथ जुड़ने पड़ेगा। कोई पंचायत वगैरह जो ही जिला परिषद हो, सब कुछ साथ जुड़ने पड़ेगा। वो भी इस माध्यम से, उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वो भी जुड़ जाए। पूरा स्टेट हमको एक करना। आज के जो सेमिनार है, सेमिनार के साथ उनका जो एक्सपीरियंस है, जो करना है, उन्होंने बोला है भाई हमारा करना है। हमको कोई भी चीज़ में और भी किसी को क्वेश्चन है, कोई भी जानकारी जानना चाहिए, तो मैं ये आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई जानकारी चाहिए कोई ऑफिसर को इसका अगर क्या करना चाहिए, तो फिर आस्क द क्वेश्चन, बस यू सब विल गिव रिप्लाई, कोई तो प्रॉब्लम नहीं। तो ये भी होना चाहिए। ऐसा नहीं जो कुछ बोलेगा नहीं, समझ में भी नहीं बोल, ऐसा नहीं। तो फ्री जो होता है ऐसा सेमिनार, उसमें कम से कम फ्री डिस्कशन होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ जो हमारा सरकार, हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी के जो सरकार हम लोग है, हम लोग करप्शन फ्री, ट्रांसपेरेंसी के साथ और उद्यम के साथ हम लोग करेंगे। जो आप करते रहे और भी आगे बढ़ाना है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है, जो टोटली हम लोग करेंगे। उनका एक ही बात है, जो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये जनरल इसमें इसके साथ यही मूल मंत्र है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो ये जेम के माध्यम से तो हमारा वही हम पूछ सकते, देश के आगे बढ़ सकते, स्टेट के भी बहुत कुछ हेल्दी बना सकते। तो मैं आपको सबको मैं और भी धन्यवाद देता हूँ। और इधर जो एडिशनल सीओ साहब जेम के आया है, तो आपको भी धन्यवाद देता हूँ। तो हमारा स्टेट में परफॉर्मेंस के साथ साथ आपका भी जो आप लोग जो स्पीच रखा है, तो उसमें शायद हमको आगे भी और बढ़ेंगे। आज नॉर्थ ईस्ट में है तो आगे और भी बढ़ना चाहिए, हम लोग को उसी लक्ष्य पर कार्य करेंगे। सबको धन्यवाद। आशालनि वर्कशॉप पांदाव GEM नि वेबसाइट नि बिसिंगतै मानै खनैना हानायतै पाइनै रकनो याफार जाखो सकार राजाखर आगुली निसिमि प्रबीरनि कक्थुम चिनि खरां।
नोंजांनाय दै गाहामनि सानमुंग रागशाला कमलासागर गकुलनगर लाहारका सुलाइका आमसानि लुकुरक लाहारका सुजाकमानि कक्तुमामान खेनो आमसायाव थाङै सगैखा बिशालगड़ थानानि पुलिस लाहारका सुजाकमानि बाय लामाव गोसावै दंगानि नांखा थांलाय सुखलायनाय गोबांमा बाइकते मालखुंरक लाई थांनाय दालदग नम्बै नोंजांनाय दै गाहामनि बियालक लाइजा गकुलनगर गुलतिला आमसानि लुकुरक फियाबा आबनतयै मुंसाफानो साकथार मुंना हारिया पन्चायतै ब्लकनि अजामारक आबनतयै बुखुगो दै कुप्लुं आमसानि प्रधानतै नेता नेत्री रक आबुनि बागै बेलाइनो कतर जोंजालक लाइजाक आमसानि जत तंक संलुकुरक आबो हाइतुंमानि जरावो नोंजांनाय दै गाहामनि बागै सापुं हपुं रम्बै नासिंनानि नांगौ साप्लाइनि दै फियाबा सापुं हपुं नासिंफानो लाई थांनाय सालबा सालदग रम्बै फाया साप्लाइनि दै आबुनि बागै पाइथागोतै मुंसा लामा गरै ओंगै पाइथागो रागशाला नोंजांनाय दै गाहामनि सानमुंग कमलासागर गकुलनगर लाहारका सुलाइका आमसानि लुकुरक लाहारका सुजाकमानि कक्तुमामान खेनो आमसायाव थाङै सगैखा बिशालगड़ थानानि पुलिस लाहारका सुजाकमानि बाय लामाव गोसावै दंगानि नांखा थांलाय सुखलायनाय गोबांमा बाइकते मालखुंरक কি কারণে পথ অবরোধ করছেন? কতদিন ধরে জল পান না? 6 মাস ধরে। 8 মাস ধরে। এলাকার নেতৃত্বের কাছে গেছেন? গেছে পঞ্চায়েতে গেছি, প্রধানের বাড়ি গেছি, মেম্বারের বাড়ি গেছি, দিব দিব না করে না দিব কিন্তু 8 মাস ধরে জলটা করতে পাই সবাই বাড়ি বাড়ি সেলু আছে, কেউ বেতে আমরা জল দেয় না। তাহলে কেউ বেতে যদি 2 দিন দেয় 3 দিনে দিন কোন আগে আমরা কারেন্ট বিলে জল দিতে পারতাম না। তাহলে কি করতে কারেন্ট বিলে কারে কাটা কয়দিন জল দিব, আমরা জল দেয় না। তাহলে ওখানে আমরা কইতে আমরা কি জল ছায়া আর মরতাম নাকি? তা তো কি নাম এই জায়গাটার? গুলটি লাগু গোকুলনগর। এখন আপনার দাবি কি? দাবি জল নাই। আপনি কি চান এখন? জল চাই আর কয়টা বাড়ি তো ঘর নাই, 3 মাইল জল পড়ে। पाइथागो लाहारका सुमानि दामसानि यागुलो आमसानि नेतारकनि दामरक मुंबाइ लाहारका सुमुं रसावैना हानानि नांखा आमसानि लुकुरक बिशालगड़नि सिमि आशिसनि कक्थुम चिनि खरां रागशाला तथ्य उ संस्कृति बेदेकनि बोखाक्तै 14 नं वार्ड आमसाइ बिसिंगो खबजाकनाय ड्रप गेट बसकांगो पण्डित ईश्वर चन्द्र विद्यासागरनि आसाइमा सालपालाइजाखा पान्डाव मानजाखा एमसीनि मेयर दीपक मजुमदार तथ्य संस्कृति बेदेकनि अफिसार बिम्बिसार भट्टाचार्य डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हरिदुलाल आचार्य कर्पोरेटर सम्पा सरकार चौधुरीनो खबै गुबुन अजमारक आसालनि पान्डाव पुइलानो पण्डित ईश्वर चन्द्र विद्यासागरनि मांकायाव खुम्बगै खुलुमका एमसीनि मेयर दीपक मजुमदार आबोनि यागुलो पान्डाव कक साना थांगै एमसीनि मेयर दीपक मजुमदार ताबुकनि रोंस्रं तंनाय रकनो पण्डित ईश्वर चन्द्र विद्यासागरनि लाइबो मानतै बकाहामखे सिनानि नांनाय हनै शाखा ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে যে অনুষ্ঠান করা হয়েছে মূলত একটাই বিষয় থাকবে, যারা বিশেষ করে ছাত্রছাত্রী বর্তমান প্রজন্ম এবং আগামী ভবিষ্যতের কাছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তার সাহিত্য সৃষ্টি কিংবা তার প্রবন্ধকে তুলে ধরা, তাদেরকে সমৃদ্ধ করা। কারণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আমরা জানি যে ভারতীয় সমাজ সংস্কার হিসেবে উনি যেমন বিখ্যাত ছিলেন, উনি সমাজকে সংস্কার করার জন্য বিভিন্ন কাজ করে গেছেন, সমাজের উন্নয়নে, সুস্থ সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে এবং রাষ্ট্রের চিন্তা ভাবনার তৎকালীন সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ছিলেন। পাশাপাশি ওনার যে সাহিত্য সৃষ্টি, তিনি এমন অনেকগুলি প্রবন্ধ রচনা করেছেন, অনেক সাহিত্য রচনা করেছেন যাগুলি অমূল্য, বলবো আজকের দিনে তা প্রাসঙ্গিক। রাজাখরা আগুলি নিশিমি প্রণামটি কক্থুম চিনি খরাং रागशाला कमलासागरनि नतुन कल'नि आमसायाव सिदिगोरानो खबै फातार हास्तेनि खरकसा ड्राग्स बानिया ख्लायनाय नरमखा मधुपुर थानानि पुलिस बेनि मुं दीपक कुमार तंथाय पाटना हास्तेव रागशाला मधुपुर पुलिस रकनि थानायाव कायसा खुजा कक्तमा सफायनानि फातार हास्तेव तलांनानि बागै कमलासागरनि नतुन कल'नि आमसायाव खरकसा ड्राग्स बानिया ख्लायनाय सिदि पेकेजिं ख्लायै दंग होनाय कक्तमा मानखिनो लगियाव 150 बेटेलियननि BSF जावान रकनि तलांगै कमलासागरनि नतुन कल'नि आमसायाव रेड ख्लायखौ मधुपुर थानानि पुलिस फियाबा पुलिस थांमानि देरनानै पुलिस सगैयासिनि सिगाङाव सिदि गोरान तलांगै खारै थांबायखा सिदि बानिया खायनाय र पाइथागो बरम नारगनानि बागै 4 केजि सिदि गोरानो खबै फादार हास्तेनि खरकसा ड्राग्स बानिया खायनाय नरमखा मधुपुर थानानि पुलिस बिनि मुं दीपक कुमार तंथाय पाटना हास्तेव 150 बिएन PSF এর সাথে জয়েন একটা রেড করি। তো আমরা জঙ্গল এরিয়াতে এই জায়গাটার নাম হয়েছে কমলাসাগর নতুন কলোনি। ওইখানে ওই যে এপিটা নাম তার দীপক কুমার son of छोटे मेहता of उदयपुर बक्सरपुर PS
সালেমপুর পাটনা আমরা ওকে পাই। ওর সাথে টোটাল 4 কেজি ড্রাই গাঞ্জা পাই। তো ওকে আমরা ওটা স্পটে সিজ করে থানাতে আনি এবং এনডিপিএস কেস হয় একটা, ওর নামে এনডিপিএস কেস একটা রেজিস্টার। গাঁজাগুলি কি ও উপরে পারার চেষ্টা করছিল নাকি? না, ও এটা কে বা কার থেকে নিয়ে থ্রু আগরতলা যাওয়ার টাইমে আমরা ওকে ডিটেইন করি। এমনি তার সাথে জড়িত আছে কারোর পাইছে না? এখন তো ইনভেস্টিগেশনের মানে প্রিলিমিনারি স্টেজ, এখন আমরা ইনভেস্টিগেশন যখন চলবে তখন আরও নাম নিতে হবে। फियाबारि खालामनायनि बागै पुलिस थाना अंखलियासिनि सिगांनो बाहायके सिदि बानिया खांनि रकम थानि सबैखा थानानि कक्तमा आबुनाते इ आसे जाक्ता बदाल बदाल सेंमो बिशालगढ़नि सिमि आशिसनि कक्थुम चिनि खरां ताबु किसा लेंलामा निजरा तेबो हास्ते हायंते हाकतने कक्तमा तो बय फाइ दंगो लेंलामानि यागुलो মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। लेंलामानि यागुलो हायनो हायलाम सगो चिनि kokborok कक्तमाओ हायनो हाय फायदि नायलाय फिरानो तिनिनि कक्तमा बखरक रक हुइजा कक्तमानि बिसिंते बिशालगढ़ बंशीबाड़ी आमसाइनि रवि गोपाल देबरमाते राधारानी देबरमानि नगरे खालाय मानजाखा द्राम काइबेरि सिदिकरान द्राम काइबेरि बिसिंगो तंगो 43 केजि सिदिकरान पाटिमुंगो नफां रवि गोपाल देबरमाते राधारानी देबरमानो रामखा बिशालगढ़ थानानि पुलिस पाइथागो थैथांगा पाइथा खादंमानि जाति 10,323 फुरंगायरंनि पेटिशननो रिजेक्ट खालाय रेखा हाई कोर्ट आबो हाइकेनो पेटिशनरनो 25,000 फाइन खालायगा हाई कोर्टनि फुल बेन्च गराक शालो इ मार्केट प्लेस नतयै आगरतला टाउन हल नगो खलायजाखा सालसानि बागै कायसा वर्कशॉप पान्दा वर्कशॉप पान्दाव नारवायो करांगि मानजाखा रां मंत्री प्रणजित सिंह हरय मानजाखा फाइनेंस डिपार्टमेंटनि सेक्रेटारि प्रदीप कुमार चक्रवर्ती दै एडिशनल सेक्रेटारि अकिंजन सरकार आकर्षण लंजांनाय दै गाहामनि सानमुंगो रागशाला कमला सागर गगल नगर लाहारका सुनायका आमसाइनि लुगरक लाहारका सुजाकमानि कक्तमा मानखेनो आमसायो थांङै सगैखा बिशालगढ़ थानानि पुलिस लाहारका सुजाकमानि बाय लामाव गोसावै दंगानि नाखा थांलाय सुखलायनाय गोबांमा बाइकनि मालखुंरक गराकशाला तथ्य ओ संस्कृति बेदेगनि बखाक्तै 14 नং वार्ड आमसाइ बिसिंगो खबजाकनाय ड्रप गेट बसकांगो पण्डित ईश्वर चंद्र विद्यासागरनि आसेमा सालपालायजाखा पान्डाव मानजाखा एमसीनि मेयर दीपक मजुमदार तथ्य संस्कृति बेदेगनि अफिसार बिम्बिसार भट्टाचार्य डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हरिदुलाल आचार्य कर्पोरेटर शम्पा सरकार चौधुरीनो खबै गुबुन अजमारक गराकशाला कमला सागरनि नतुन कलोनी आमसायो सिदिकरानो खबै फातार हास्तेनि खरकसा द्राग्स बानिया खालायनाय नरमखा मधुपुर थानानि पुलिस बिनि मुं दीपक कुमार तंथाय पाटना हास्तेव
tabuk koktoma shukrubui. Kerak shalo NSS unit ni saktarmung bai Shri Aurobindo General Degree College ni bisi pungmani shalno kitingai khlaijaka kaisa thui rumuk panda. Puilano jati kathar musungai a shalni pandano chengsawi rekha Agartala Municipal Corporation ni Mayor Deepak Majumdar. A shalni pandao phai manjaka corporator Horilal Debnath college ni principal te rungsrangnai roga kosong. Pandao kok sana thangai AMC ni Mayor Deepak Majumdar saka rungnogo thangai lekha srungmani logi dofani bagui bo samung khlainani bagai sikangai tongo Kunjubonni Shri Aurobindo General Degree College ni rungsrangnai rokhanai. Aboni logi bo teibo saka bwskangni salogo hasteo English medium college ni bwkhaktei rungsrangnai rokno teibo sebrejaknai hwnai rungsrangnai rokno sawi khana rekha AMC ni Mayor Deepak Majumdar. আজকে শ্রী অরবিন্দ ইংলিশ মিডিয়াম ডিগ্রি কলেজের উদ্যোগে বলবো 1 বছর প্রতিষ্ঠা দিবস আজকে তারা গত বছর এই দিনেই পথ চলা শুরু করা হয়েছিল তারকে প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এবং এনএসএসের আজকে এখান থেকে কাজ শুরু হয়েছে ইউনিটের এই কলেজে যৌথ উদ্যোগেই আজকে কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে আপনারা জানেন যে আমাদের রাজ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আবেদন রেখেছেন সারা রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষের কাছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ব্যক্তির কাছে যে আমাদের নির্বাচনের প্রাককালে এবং পরবর্তী সময় আমাদের আগরতলা সহ রাজ্যের যে 14টি ব্লাড ব্যাংক আছে 12টি সরকারিভাবে 2টি বেসরকারি সেখানে রক্ত স্বল্পতা দেখা দিয়েছিল কাজে রক্তের চাহিদা যোগানের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে এই ধরনের রক্তদানের শিবির বা উৎসব কাজে আজকে এই অরবিন্দ ডিগ্রি কলেজ ইংলিশ মিডিয়াম ডিগ্রি কলেজের উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীরা এবং টিচাররা আমার সঙ্গে আছেন প্রিন্সিপাল দীপক চক্রবর্তী মহোদয় এবং আমার এমআইসি মেম্বার আগরতলা পৌর নিগম হিরালাল দেবনাথ মহাশয় বিভিন্ন যারা আমন্ত্রিত অতিথিরা এসছেন সবাই কিন্তু আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে শিক্ষার সঙ্গে পাশাপাশি দায়িত্বের সঙ্গে কিন্তু তারা সামাজিক কর্তব্য সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে কিন্তু এই কাজে এগিয়ে এসছে তো আমার আশা থাকবে আমাদের এমনি একটা প্রত্যাশা আছে এই কলেজের প্রতি রাজ্যের প্রথম ইংলিশ মিডিয়াম ডিগ্রি কলেজ এটা শুরু করেছে 1 বছরও হয়েছে আগামী দিনে আরও রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের এই সুযোগ করে দেবে এই কলেজ এবং তার পঠন পাঠন অনেক সমৃদ্ধ হবে আর বিশেষ করে সামাজিক কাজও এনএসএস যেটা করেছে এনএসএসের দায়িত্ব পরের জন্য সেবা করা নিজেকে তৈরি করা অন্যের জন্য কাজ করা সেক্ষেত্রে এনএসএস ইউনিটি যারা এখানে ভলান্টিয়ার আছেন তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই এই মহতি উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য রাজাখরা আগুলি নিশিমি প্রণবতি কক্থম চিনি খরাং Kerak Shalo Tripura unit ni bwkhaktei Ujendra Peres bwskango Pondit Ishor Chandra Bidyasagarni asaima sal palaijaka a salono bini asaima sal palaimani logi All India Safe Education Committee rok Shikha Bachao salno palaina wansukmung harka Aboni yaglo Pondit Ishor Chandra Bidyasagarni mangkayao khombogei bono khulumlaikha pandao manjangnai naroi rok Paithago pandao koksana thangai aro manjangnai rok saka Ishor Chandra Bidyasagarni bagino buri rok rungsrungna phaijingtei sikangai thangmankha hanai আজ 26শে সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষের নবজাগরণের অন্যতম প্রতীকৃত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আজ 204তম জন্মদিবস অল ইন্ডিয়া সেফ এডুকেশন কমিটি সর্বভারতের ন্যায় ত্রিপুরা রাজ্য আমরা এই দিবসটিকে শিক্ষা বাঁচাও দিবস হিসেবে পালন করছি রাজাখরা আগুলি নিশিমি প্রণবনি কক্থম চিনি খরাং Tini ni koktoma asuk joratenyo tebo haste hayung te hakotoni koktoma saimanani bagai choyawi nai tongdi Chini Khorang তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই পাঁচ
সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। আসন্ন পুজোর মরশুমে আনন্দকে দ্বিগুণ করুন মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। সৃষ্টির কারিগর দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি আপনাদের জন্য নিয়ে এলো প্রতিটি কেনাকাটায় মজুরিতে 30% ছাড়। এছাড়াও থাকছে 30,000 টাকা কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। মনে রাখবেন, অফারটি চলবে 10 সেপ্টেম্বর থেকে 20 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। তাই মেতে উঠুন পুজোর আনন্দে, আর কেনাকাটা হোক শুধুমাত্র মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি, where luxury can be affordable. কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। মহিলা ITI ইন্দ্রনগরে শূন্য আসনে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি। ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীনস্থ মহিলা ITI ইন্দ্রনগরে 2023-24 ইং ও 2023-25 ইং শিক্ষাবর্ষের জন্য সেপ্টেম্বর 2023 ইং থেকে যে শিক্ষাবর্ষ শুরু হচ্ছে তাতে কিছু আসন এখনও খালি আছে। প্রশিক্ষণ নিতে ইচ্ছুক ত্রিপুরা বসবাস